Nakita ko na kanina, parang iPhone lang eh. Foul basket, Romulo by Aiso. Point shot para kay Aiso. Very good. Walang manalo to. Sino manalo dito? Yung 4-2 ay 4-0. 5-0. 5-1. 6-0. Ano ko eh? Sakit ko. Halik. Tapos merong coke. Diba? Spring, tapos coke. Yes. Kasi may mga orto-orto pa na ano eh. Tama? Wala na yun. Ano pa maganda? Wala na yan. Grabe. Pato na yan. Grabe mo gano'n. Kaya nga eh. Magpapamasage ka ba? Ano? By weekly or by weekly? Ano naman? 2 times a week. Ay 2 times ano? A month. Yung mga working kasi kailangan sa limit na massage eh. Try that. Proper way. Oo. Paano ka na? Nasa 400? Yung ano? Hindi nila ako. Ay, kasi pala si Kulat. Kita ko na lang. Wala pa na score, 7-2. Wala pa po. Boy, Saturday, 9-2.
kami. Sige, sa school. Thesis kasi. Graduating na. Wala eh. Ngayon na lang yan. Tapos, tapos sa June, wala na ako. Mag-dorm na. Mag-board exam eh. Oo, kailangan focus na doon. Taas ba ako? Mag-review. 3 points. 9-5. Sa ano kami, mag-stay sa sa may Lasal. Lasal mismo. Tabi ng EYAC. Yung SMDC. SMDC. No? 5 days per month. Per month. Oh, Best space. Parang fully furnished na. Bali 20,000. Apat kami. Eh, di magbuwang kami. Sayang, walang court. Swimming pool lang meron. Tapos swimming pool pa pang Olympics. Diretsong maba. Okay din yun. Kapayat ka doon pagka Pero kakatamad din. May gym doon kaso gamit lang. Treadmill. Backboard. 8 minutes in the game. 9-5. No good. Siga. Seven minutes, 31 seconds. Team. Fresco, wide open. Lays on. Play. Cabrera. No good. Wow! 7-9. Massa, no good. Lays, no. Online team score. Last 6 minutes and 30 seconds in the game. Hapikan. Gilas. Crossover. Wala. Kay Gilas ulit. Wala. Galing ni Pau Pau, ha? Natutunan ni Pau Pau. Ay, no good. 3 points, wala. Kay Fresco, wala. Patay kayo. Bam! 2 points. Matama sa iyo. Sabi ko niya. Kitang-kita, diretso. 11-9. Fresco. Uy! Wow! Pinishangkat. I saw pinishangkat. Ay! Sayang. Oh, ayos to. Uy. Ang nalaki ng mga bata ngayon. Gilas. Wala. Depensa ito. Good. Save ball. Patay kayo. Lock and load.
Cabrera. 2 points. 11-14. Tama ba? Napalitan ko na gano'n. No good. Sayang. Atas po sana. Chika. To Jay. Jay. Uy. Oh! Cabrera for 2. Grabe naman sa gano'n si Cabrera. Endurance gaming. Tawa kayo. Sila. Good. 3. Diretso. Sayang. Laksa. Ay! Last 3 minutes. Maganda kuya, try nyo doon sa main ball. Yung open ano. Open naman. Yung parang parkan. Ay, gano'n. Meron na doon. 3. Pwede yata doon magpa-schedule. Oh? 17-13. Dito yun. Oo. Yung ano lang, yung parang ano yung sa mga ibang bansa. Yung street at yung parang nasa cage. May parang cover siya. Oo. Buwas na daw eh. Buwas na daw, kaya naglalaro na daw. Parkan maganda maglaro kuya. No. Parang nasa Ako si nasa likod mo, ano kuya? Building. Yata doon, gano'n. Good. Wala all. 17-15. ISO. ISO is all 17. Last 2 minutes. Shot clock is on. 14 to shoot. 3. Ayaw mo patayan ha. Sa sinasabi ko sa inyo. 20-17. 10 to shoot. 5 to shoot. 19-20. Last 1 minute and 35 seconds. Isa lang yan, depensa kayo. Labangan na isa siya presto. 10 to shoot. 3. No good. Lalawang pa. Oy! Nice pop. Very good. Change 3-4. 21-20. Last 1 minute 10 seconds. Presto, lapat. Sinaldat. Supal. Pero may foul. Ay, inadard. Update tayo. Yellow, Sir Carl. Sa kabila ang bola. Last 42 seconds. Depensa kayo mga kapatid. Hilas. 9 to shoot. 5 to shoot. 3, 2, 1. Shot kami yan. Good. 19 to shoot. 19 seconds. 15 seconds in the game. 10 seconds in the game. 3. Wala. Sayang. 5 seconds in the game. 2, 1. Sayang. Yung isa nagbayad. Jared. Okay, game ball. Let's go.